Buenas noches, compañeras y compañeros. Boa noite, companheiras e companheiros. Bueno, mi presentación se va a basar en dos partes. A minha apresentação vai ser em duas partes. Vamos a partir primero hablando de algunos conceptos teóricos sobre reforma, revolución. Vamos começar primeiro falando sobre alguns conceitos teóricos sobre reforma e revolução. Y después quiero llevarlos a conocer la experiencia chilena que demuestra el fracaso de la vía pacífica al socialismo. E depois quero levar vocês a conhecer a experiência chilena que demonstra o fracasso da via pacífica ao socialismo. Bueno, primero, ¿qué entendemos nosotros como reforma y revolución? Bom, primeiro, o que nós entendemos sobre reforma e revolução? Revolución para nosotros significa destruir lo anterior, todo, y construir algo nuevo. Revolução para nós significa destruir todo o anterior e construir algo novo. Reforma, por el contrario, es mejorar lo existente sin destruirlo. Reforma, pelo contrário, é melhorar o existente sem destruí-lo. Así, por ejemplo, los revolucionarios hoy día somos quienes queremos destruir el Estado burgués para construir un Estado nuevo, un Estado obrero. Então, para nós, revolucionários, nós sustentamos que nós queremos destruir o Estado burguês existente e construir um novo Estado operário. Sin embargo, los reformistas no están por destruir el Estado burgués, sino por tener reformas o cambios dentro del capitalismo. Porém, os reformistas, eles não querem destruir o Estado burguês, mas buscam reformas por dentro do capitalismo. Bueno, Lenin, hablando desde Marx, mencionaba que el Estado es un producto y manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. Então, Lenin, desde Marx, sustentava que o Estado es producto y manifestación del carácter irreconciliable de las clases. É produto do caráter irreconciliável das classes. Algunos ideólogos corrigen a Marx y le dicen que el Estado es un órgano de conciliación de clases. Alguns outros teóricos dizem que não, que ao contrário de Marx, é produto da conciliação de classes. Pero según Marx, el Estado es un órgano de dominación de una clase sobre la otra. Mas para Marx, o Estado é órgão de dominação de uma classe sobre a outra. Es la creación de un orden que legaliza y afianza toda esta dominación y opresión de una clase sobre la otra. É uma ordem que legaliza y afianza legaliza e afiança a opressão de la clase sobre la otra. De uma classe sobre a outra. Para los pequeños burgueses, los reformistas, amortiguar los choques entre las clases. Para los pequeños burgueses o reformistas, amortiguar los choques entre las clases. Amortiguar, calmar. Para os pequenos burgueses ou os reformistas, o Estado serve para amortizar las contradicciones entre las clases. As contradições de classe. Y así conciliarlas también. E também conciliá-las. Por ejemplo, en la Revolución Rusa de 1917, los mencheviques y socialistas revolucionarios. Então, por exemplo, na Revolução Russa de 1917, os mencheviques e os socialistas revolucionários cayeron en toda esta concepción de que el Estado era un órgano de conciliación de clases. Caíram nessa concepção de que o Estado seria órgão de conciliação de classes. Pero el Estado está compuesto centralmente por un ejército permanente. Mas o Estado ele é composto permanentemente. O Estado é composto por exército permanente. La policía también son instrumentos fundamentales de fuerza de poder del Estado. A polícia é também uma demonstração de força do Estado. Esto para mantener a la clase oprimida en su posición de oprimida. Isso para manter a posição da classe oprimida em condições de oprimida. Las leyes, los impuestos y todo lo que vemos viniendo están al servicio de mantener también ese orden y el Estado. As leis, os impostos também estão a serviço de manter essa condição do Estado. Hoy la clase dominante es la clase empresarial o burguesía, por eso decimos que es un Estado burgués. Hoje, a classe empresarial, a classe dominante é a classe empresarial, a classe burguesa. Por isso nós dissemos que é Estado burguês. Los revolucionarios decimos que el Estado burgués será destruido por una revolución socialista. E nós, revolucionários, dizemos que o Estado burguês
vai ser destruído por uma revolução socialista, incluso violenta para garantizar la autodefensa de los trabajadores. inclusive violenta, para garantir a autodefesa dos trabalhadores. Desde ahí, desde esa necesidad de destruir el Estado burgués, Desde essa necessidade de destruir o Estado burguês, es que sabemos que las elecciones nos sirven más que para agitar nuestras ideas revolucionarias. é que nós dizemos que as eleições elas servem apenas para agitar Ideas as revolucionarias. nossas ideias revolucionárias. Al contrario, para los reformistas, como no pretenden destruir el Estado burgués, Ao contrário, para os reformistas que não pretendem destruir o Estado burguês, las elecciones la ven como la única vía eles veem as eleições como a única via para lograr pequeños cambios manteniendo la conciliación de clase. para conseguir pequenas mudanças, mantendo a conciliação de classe. Bueno, ahora la experiencia chilena. Agora, a experiência chilena. La Unidad Popular y el gobierno de Allende A Unidade Popular do governo de Allende demostraron el trágico final y el resultado demonstraram o trágico final e o resultado del fracaso de la política de conciliación de clases o fracasso da política de conciliação de classes y de la vía pacífica al socialismo. e da via pacífica ao socialismo. El 11 de septiembre de 1973, Em 11 de setembro de 1973, las Fuerzas Armadas chilenas as Forças Armadas chilenas consolidaron un golpe de Estado al Palacio de Gobierno, La Moneda. consolidaram um golpe de Estado bombardeando o Palácio La Moneda, que era a casa do governo. Este golpe fue totalmente sangriento y dirigido por el militar Augusto Pinochet. Esse golpe foi dirigido pelo general Pinochet. Fue un golpe contra el gobierno de Allende, pero fue por sobre todo contra la clase obrera chilena. Foi um golpe contra o governo de Allende, mas, sobretudo, contra a classe trabalhadora chilena. Durante los 17 años de dictadura, más de 2.000 personas fueron ejecutadas. Durante 17 anos de ditadura, mais de 2.000 pessoas foram executadas, 50.000 torturadas 50.000 torturadas, y más de 1.000 personas aún siguen desaparecidas, e mais de 1.000 pessoas ainda seguem desaparecidas, en su mayoría luchadores y militantes de izquierda. em sua maioria lutadores e militantes de esquerda. Hasta el día de hoy, los actuales gobiernos, como el de la nueva mayoría, Até hoje, os atuais governos, como el de la nueva mayoría de Bachelet, como a nova maioria de Bachelet, mantienen pactos de silencio para proteger a los militares violadores de derechos humanos. mantém pacto de silêncio para proteger os violadores de direitos humanos, os militares. Con este golpe terminaba así trágicamente la experiencia de la llamada vía chilena al socialismo. Com esse golpe terminava assim a trágica experiência da via pacífica ao socialismo, Basada en la supuesta posibilidad de llevar adelante las transformaciones baseada na suposta possibilidade de levar adiante as transformações del capitalismo al socialismo do capitalismo ao socialismo, desde dentro de las instituciones burguesas y las elecciones de esta misma. desde dentro das instituições burguesas e das eleições burguesas, De modo pacífico, sin quebrar o destruir al Estado burgués, de modo pacífico, sem quebrar ou destruir o Estado burguês, ni a sus fuerzas armadas. nem as suas forças armadas. La vía pacífico al socialismo culminaba en una vía violentísima hacia un régimen semifascista. A via pacífica Hacia el socialismo, ao socialismo culminava em uma via violentíssima em direção a um regime semifascista de Pinochet. encabeçado por Pinochet. Bueno, pero les voy a contar cómo fueron los 3 años de la Unidad Popular. Então eu vou contar como foram os 3 anos de governo de unidade popular. Cuando salió electo Allende con un margen muy pequeño de votaciones, Quando Allende se elegeu com uma margem muito estreita de votos. su primer año de gobierno, en 1971, Então, seu primeiro ano de governo, em 1971, fue un periodo de gloria. foi um período de glória. Se estatizó la minería, la banca, Se estatizou a mineração, o sistema financeiro, hubo varias nacionalizaciones de empresas. houveram várias nacionalizações de empresas. Sin embargo, aún así se pagaron grandes indemnizaciones a los patrones
Entretanto, essas nacionalizações se deram através de pagamentos de grandes indenizações aos donos das empresas. Por ejemplo, así fue con la nacionalización del cobre. Por exemplo, foi como ocorreu com a nacionalização do cobre. El PIB creció en un 8% y había una baja inflación. O PIB cresceu em torno de 8% e havia uma baixa inflação. Ya se veía todo tan bien que parecía que la vía pacífica al socialismo podía funcionar. Estava indo tudo tão bem que parecia realmente que a via pacífica ao socialismo funcionava. Sin embargo, ya empezaban a gestarse algunos problemas de desabastecimiento económico. Entretanto, já começava a ocorrer algumas manifestações e problemas de desabastecimentos, primeiros sintomas. Luego, en el año 1972, se describe como un año de transición. O ano de 1972 foi um ano de transição. La Democracia Cristiana, que es un partido que en primer momento estuvo ligada al gobierno, se acerca al partido opositor. A democracia cristã, que num primeiro momento estava junto com o governo, se aproxima do partido Opositor. do partido opositor. De ultraderecha, el Partido Nacional. Partido de ultradireita é o Partido Nacional. La ultraderecha, en 1972, para no perder sus privilegios, se empezó a organizar en grupos armados. A ultradireita, para não perder seus privilégios, começou em 1972 a criar grupos armados. Estos grupos armados se reflejaban en el colectivo Patria y Libertad. Esses grupos armados se refletiam no grupo Pátria e Liberdade, para resistir las expropiaciones de la reforma agraria y atacar a los manifestantes. para resistir às expropriações, à reforma agrária e atacar os manifestantes. Se empieza a acentuar mucho más el desabastecimiento de los productos. Começa a aumentar o desabastecimento dos produtos. Los dueños de los camiones abren un gran paro. Os caminhoneiros, donos dos seus próprios caminhões, iniciaram uma grande paralisação, Abriendo así un lockout patronal, abrindo assim um lockout patronal, con una clara dinámica golpista. com uma clara dinâmica golpista. Este lockout patronal fue frenado gracias a la movilización y autoorganización de los trabajadores. Esse lockout patronal foi freado graças à mobilização e à auto-organização dos trabalhadores. Sin embargo, yendo a 1973, Entretanto, em 1973, la patronal y la derecha, dirigida por el imperialismo norteamericano, a patronal e a direita, já dirigidos pelo imperialismo norte-americano, se largan directamente a preparar el golpe de Estado, começam a diretamente preparar um golpe de Estado, culminando este el 11 de septiembre. culminando esse no golpe de setembro. Pero, ¿contra quién fue este golpe? ¿Cuál es el proceso que se venía gestando desde la base? Mas contra quem foi esse golpe? O que vinha ocorrendo desde a base? En Chile, desde 1970 a 1973, No Chile, de 1970 a 1973, venía viviendo un proceso y una situación totalmente revolucionaria. vinha vivendo processo revolucionário. Era un ascenso de las movilizaciones, uno de los más ricos dentro de toda Latinoamérica. E um ascenso das mobilizações num dos processos mais ricos de toda a América Latina. Las organizaciones sindicales, campesinas y populares hervían en manifestaciones y luchas sociales. As organizações sindicais, camponesas e populares ferviam em manifestações e lutas sociais. En ese escenario agitado, Nesse cenário agitado, y con la clase dominante preocupada por desviar o contener el ascenso, e a classe dominante preocupada em desviar ou conter esse ascenso, es en ese contexto que sale electo Allende. é nesse contexto que Allende sai eleito. Sin embargo, con el ascenso de Allende al gobierno, las movilizaciones no paran. Entretanto, o ascenso de Allende ao governo não cessa as mobilizações. Por el contrario, aumentaban. Pelo contrário, elas aumentaram. Los obreros querían avanzar a más expropiaciones. Los obreros querían avanzar a más Os expropiaciones. operários queriam avançar a mais expropriações. Sin embargo, Allende y los partidos de la coalición de la Unidad Popular Entretanto, Allende e os governos de coalizão da Unidade Popular, el Partido Socialista y el Partido Comunista centralmente, Partido Socialista e Partido Comunista essencialmente, frenaban
y después atacaban ese proceso. frearam e depois atacaram esse processo. Es en ese marco que surge uno de los primeros cordones industriales, Foi nesse marco que surgiu um dos primeiros cordões industriais, el cordón Cerrillos, o cordão Cerrilhos, que se levantó como una herramienta de los trabajadores que se levantou como uma ferramenta dos trabalhadores para defenderse de la represión del gobierno de Allende, para se defender da repressão do governo de Allende, en el marco de una pelea que ellos tenían con las patronales de su zona. em relação a uma luta que eles vinham travando contra a patronal de sua região. Es importante, aquí haciendo un paréntesis, aclarar que Allende para muchos trabajadores era visto como su representante, su gobierno. É importante abrir um parênteses para dizer que Allende era visto pela maioria dos trabalhadores como o seu governo. Sin embargo, Allende y la Unidad Popular con sus partidos Entretanto, Allende e os seus partidos da Unidade Popular e os partidos que compunham a Unidade Popular no tenían el objetivo de destruir el Estado burgués, não tinham o objetivo de destruir o Estado burguês, sino solo hacer reformas dentro del marco del capitalismo. mas somente fazer reformas dentro do marco do capitalismo. Bueno, volviendo a los cordones industriales, estos eran verdaderos organismos de doble poder. Bom, mas voltando aos cordões industriais, eles eram verdadeiros Organismos de doble poder. organismos de duplo poder. Se empezaron a aumentar en más distritos. E começaram a aumentar em mais distritos. Eran dirigidos por la clase obrera con sus métodos de democracia. E eram dirigidos pela classe operária com seus métodos de democracia. Los cordones industriales avanzaron en la expropiación de fábricas que quedaron bajo un real control democrático de los trabajadores. Os cordões industriais avançaram na expropriação de fábricas que ficaram sob o real controle democrático dos trabalhadores. Esto, a diferencia de lo que hacía Allende con las nacionalizaciones. E isso era diferente do que fazia Allende com as nacionalizações, En donde las fábricas quedaban controladas por una burocracia de los partidos de la Unidad Popular. onde as fábricas nacionalizadas ficavam sob o controle da burocracia, principalmente da burocracia que faziam parte da Unidade Popular. Los cordones industriales, estos organismos de doble poder, Então, os cordões industriais, esses organismos de duplo poder, incluso cuando la patronal hizo el lockout inclusive quando a patronal fez o lockout contra este ascenso obrero y el gobierno de Allende, contra esse ascenso e o governo de Allende, los cordones se fortalecieron y los pobladores además formaron la Junta de Abastecimiento Popular. esses cordões industriais se fortaleceram e, além disso, as populações formaram juntas de abastecimento, de autoabastecimento popular. Y ellos, con su autoorganización, E, através da auto-organização, eles lograron abastecerse y autogobernarse. conseguiram se autoabastecer e se autogovernar. Sin Allende, sin los patrones, sin la Unidad Popular. Sem Allende, sem os patrões e sem a UP. Contra todo este ascenso de los obreros y sectores populares, Contra todo este ascenso do movimento operário e setores populares, contra este doble poder, contra esse duplo poder, contra el autogobierno que se estaba gestando contra o autogoverno que se estava gestando desde los trabajadores, desde os trabalhadores, es que la derecha y el imperialismo preparó el golpe. é que a direita e o imperialismo começaram a preparar o golpe. Los obreros ya agrupados en los cordones industriales Os operários agrupados nos cordões industriais sabían que había una amenaza de golpe de Estado. sabiam que havia uma ameaça de golpe de Estado. Por eso le exigían al gobierno de Allende armas para defenderse. E por isso exigiram do governo de Allende armas para se defender. Y dentro de la CUT, que estaba dirigida por el Partido Comunista, E dentro da CUT, que nesse então era dirigido pelo Partido Comunista, también había muchas peleas porque la base exigía armas. também havia muitas lutas porque a base exigia armas. Sin embargo, Allende, que no quería que los trabajadores gobernaran, Entretanto, Allende, que não queria que os trabalhadores governassem, él defendía la conciliación de clases, porque defendia a conciliação de classes, el engaño de la conciliación de clases sin destruir el Estado burgués, o engano da conciliação de classes dentro do Estado burguês, no armó a los trabajadores. não armou os trabalhadores. Fue tan nefasto y tan ridículo Foi tão nefasto e tão ridículo que después del primer ensayo de golpe de Estado, que depois do primeiro ensaio de golpe de Estado, llamado tanquetazo, chamado tanquetazo, tanquetaço,
El Partido Comunista, O Partido Comunista, en el periódico, en su portada, na capa do seu jornal, dice, frente al tanquetazo, ¿por qué no vamos por un dialogazo? frente ao tanquetaço, por que nós não vamos por um dialogaço? Dialogar con los golpistas. Dialogar com os golpistas. Una aberración, increíble pero trágicamente cierto. Una aberración, Uma aberração. increíble pero trágicamente cierto. Incrível, porém, lamentavelmente certo. Fue una política para entregar la vida de miles de trabajadores, como los vimos en las cifras que mencioné al principio. Foi uma política de entregar a vida de milhares de trabalhadores chilenos, como eu falei no início dessa fala. Y así se demostró cómo ocurrió la historia. E assim se demonstrou como ocorreu a história. Allende, en lugar de apoyarse en el ascenso de las masas obreras, Allende, no lugar de se apoiar no ascenso das massas operárias y en su resistencia y reprimir a los sectores golpistas, através e na resistência dos trabalhadores para reprimir os golpistas, tuvo una política totalmente conciliadora. teve uma política totalmente conciliadora. Primero, desarmó a los cordones industriales que se estaban empezando a armar. Primeiro, desarmou os cordões industriais que já estavam começando a armar-se. Segundo, llamó a los trabajadores a que confiaran en la alta jerarquía de las Fuerzas Armadas. Depois, levou os trabalhadores, tentou ganhar os trabalhadores para que confiassem na alta hierarquia dos militares, né, das Forças Armadas. Incluso nombró como comandante en jefe del ejército a Augusto Pinochet, Inclusive, nomeou como chefe do exército Augusto Pinochet, días antes de que el mismo Pinochet encabezara el golpe. dias antes de que esse mesmo Pinochet encabeçasse o golpe. Peor aún, Allende autorizó la represión de militares y marinos desde la base. Pior ainda, Allende autorizou a repressão contra a base das Forças Armadas. Estas bases de las Fuerzas Armadas estaban contrarias al golpe Essa base das Forças Armadas que estavam contrários ao golpe y que incluso le venían advirtiendo al gobierno hace buen rato que venían preparando un golpe su alta jerarquía. e, inclusive, que alertaram o governo de que a sua hierarquia vinha preparando um golpe. Contra esos marinos honestos, Allende los mandó a reprimir. Contra esses marinheiros honestos, Allende mandou reprimir. Allende y Lupé, así como la concepción de la vía pacífica al socialismo, Allende e a UP, assim como a concepção de via pacífica ao socialismo, mostraron su real fracaso en la historia. mostraram seu real fracasso na história. Allende liquidó la única posibilidad Allende liquidou a única possibilidade de evitar el golpe de Estado de evitar o golpe de Estado o derrocarlo si es que este se daba. ou derrotar, Derrotarlo si es que este se daba. Si este se daba. ou derrotar caso esse se desse, o golpe de Estado. Como todo reformista, se opuso a la acción directa de las masas Como todo reformista, se opôs à ação direta das massas. y con ello abrió un camino más amplio para los golpistas, E, com isso, abriu um caminho ainda mais amplo para os golpistas, que culminó con una derrota histórica sangrienta para el pueblo trabajador chileno, que culminou com uma derrota sangrenta para o povo trabalhador chileno, el golpe militar de Pinochet. o golpe militar de Pinochet. Esto no fue un error ocasional como algunos creen. Isso não foi ocasional. Error ocasional. Un error ocasional. Isso não foi um erro ocasional. Por el contrario, la política de la conciliación de clases era sumamente consciente en los partidos del UP. Pelo contrário, a política de conciliação de classes era algo extremamente consciente por parte da UP Y del gobierno nacionalista burgués de Allende. e do governo nacionalista burguês de Allende. Pero ¿por qué cuento esta experiencia chilena en un debate de reforma y revolución? Mas por que eu conto a experiência chilena num debate de reforma e revolução? Porque nosotros, los revolucionarios, luchamos por reforma. Porque nós, revolucionários, lutamos por reformas. La renacionalización del cobre fue una gran reforma. A nacionalização do cobre, por exemplo, foi uma grande reforma. Yo vengo del movimiento estudiantil del 2011. Eu venho do movimento estudantil de 2011. Ahí luchamos por la educación gratuita, otra gran reforma. Ali, nós lutamos por educação gratuita, também uma grande reforma. Pero la única forma de garantizar estas reformas Mas a única forma de garantir essas reformas y los cambios que necesitamos
e as transformações que nós precisamos es con una revolución socialista. é por uma revolução socialista. Es sacando a los actuales gobernantes empresariales y burgueses. Es sacando a los actuales gobernantes É retirando os atuais governantes, empresarios y burgueses. empresários e burgueses, Y que los trabajadores tomen el poder e que os trabalhadores tomem o poder, a través de la lucha y de la movilización. através da luta e da mobilização. No a través de las elecciones, como nos quiso hacer creer Allende y Lupe. Não através das eleições, como quis fazer crer a Allende e a UP. No a través de conciliar con los patrones. Não através de conciliar com os patrões. Porque con esta experiencia vimos Porque por essa experiência nós vimos que los patrones apenas vean amenazados sus privilegios, porque os patrões não só veem ameaçados seus privilégios, van a querer defenderlos, vão querer defendê-los. así sea con un golpe de Estado, E assim, sea con un golpe de Estado seja asesino. com um golpe de Estado, asesino. assassino. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que nos deja la unidad popular? Então, quais são as lições que nos deixam a unidade popular? Primero, que un gobierno de colaboración de clases o nacionalista burgués como el de Allende Primeiro, que um governo de conciliação de classes ou nacionalista burguês como o de Allende, o como el de Evo Morales o Dilma, que fue en su momento acá, ou de Evo Morales ou Dilma, como foi no seu momento aqui, es incapaz no solo de llevar adelante los cambios estructurales económicos, é incapaz de levar não só as transformações estruturais económicas, econômicas, sino ni siquiera de garantizar medidas democráticas, mas nem mesmo garantir as medidas democráticas, medidas democráticas, o de oponerse consecuentemente a los sectores golpistas. ou a se opor consequentemente aos setores golpistas. Segunda lección, Segunda lição: no existe una vía pacífica al socialismo não existe uma via pacífica ao socialismo o a un gobierno de los trabajadores. ou a um governo de trabalhadores. Lo que la experiencia de las UP nos reafirma O que a experiência da UP nos reafirma es que los empresarios jamás serán realmente democráticos. é que os empresários jamais serão realmente democráticos. Aparentan serlo mientras no vean amenazados sus privilegios. Aparentam sê-los até que vejam ameaçados os seus privilégios. Y además, otra lección que nos deja E, ademais, outra lição que nos deixa es que el socialismo se logrará con una revolución, é que o socialismo só será possível através de uma revolução, sin confianza en los sectores empresariales ni sus gobiernos. sem confiança aos setores empresariais ou ao seu governo. No se logrará un gobierno de los trabajadores a través de las elecciones de los ricos. Não será possível através de não governo- será possível um governo de trabalhadores através de eleições dos ricos. Por eso, con el único objetivo, por Por isso, com o único objetivo en el que los revolucionarios participamos de las elecciones, que os revolucionários participam das eleições, es para difundir nuestras ideas revolucionarias. é para difundir nossas ideias revolucionárias. Otra conclusión que se presenta Outra conclusão que se apresenta es que nos urge ubicar estos aprendizajes dentro de la experiencia actual. é que é fundamental localizar essa experiência dentro da situação atual, donde encontramos nuevos grupos reformistas. onde nós encontramos outros grupos reformistas. Aquí en Brasil, por ejemplo, el PSOL, Aqui no Brasil, por exemplo, o PSOL, en Chile el Frente Amplio. no Chile, a Frente Ampla. El Frente Amplio chileno se postula como una alternativa nueva, distinta. A Frente Ampla chilena, por exemplo, se postula como uma alternativa nova. Sin embargo, tiene propuestas mucho más conciliadoras Entretanto, tem propostas muito mais conciliadoras con los empresarios com os empresários que el gobierno de Allende. que o governo de Allende. Por ejemplo, ni siquiera plantea renacionalizar el cobre. Por exemplo, nem sequer propõe nacionalizar o cobre. Solo propone un pequeño impuesto a la gran minería de un 5%. Só propõe taxar a mineração com um imposto de 5%. El Frente Amplio también postula que votándolos a ellos, A Frente Ampla também postula que, votando neles, a través de las elecciones, através das eleições, se pueden venir grandes cambios. se pode conseguir grandes transformações. Es decir, también reivindican la vía pacífica.
Ou seja, também reivindica a via pacífica, pero ya no al socialismo, mas não o socialismo, sino a propuestas mucho menores. mas propostas muito menores. Y como última conclusión, E como última conclusão, nosotros nos preguntamos qué fue lo que hizo falta en Chile nós nos perguntamos o que faltou no Chile para derrotar el golpe para derrotar o golpe, o para que el gran proceso de ascenso en las movilizaciones ou para que o grande ascenso das mobilizações avanzara hacia el socialismo. avançasse rumo ao socialismo. Nosotros creemos que faltó un partido revolucionario Nós acreditamos que o que faltou foi um partido revolucionário, que defendiera un programa de transición que defendesse um programa de transição para que la movilización de masas avanzara para que a mobilização de massas avançasse, desde sus reivindicaciones más concretas y directas de suas reivindicações mais concretas e diretas hacia la toma del poder por parte de los trabajadores em direção à tomada do poder pelos trabalhadores y el pueblo pobre. e do povo pobre. Tal como lo hicieron los bolcheviques, Tal como fizeram os bolcheviques como Lenin y Trotsky en la Revolución Rusa de 1917. com Lenin e Trotsky na Revolução de 1917. Hoy desde la LITSI queremos construir esos partidos a nivel mundial. Hoje, desde a LIT, nós queremos construir esses partidos em nível mundial. E invitamos a todos los trabajadores, trabajadoras y luchadores a construir ese proyecto con nosotros. E por isso convidamos todos os trabalhadores e trabalhadoras e lutadoras para construir conosco esse projeto. Eso, muchas gracias. Obrigada.